मुरगांव पालिका मंडळान एक फुडाकार घेवन वास्कोतल्या घराचे जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मॅपिंग सुरू केले। अशे तरेचो सर्वसमावेशक प्रकल्प हातात घेवपी दक्षिण गोंयांतली पहिली नगरपालिका थारली। वास्कोतल्या सगळ्या निवासी मालमत्तेचो सविस्तर डिजिटल नकासो तयार करप, अचूक भूस्थानिक डेटाबेस उपलब्ध करून दिवप हो प्रकल्पाचो हेत आसा। हाका लागून मालमत्ता कर व्यवस्थापन, साधन सुविधा उदरगत आणि आपत्कालीन प्रतिसाद नियोजन हांचे सहित पालिकेच्या वेगवेगळ्या कामांक सुवात मेळटली। To be an extensive survey and it is as per the guidelines of Ministry of Finance and MoHUA. So this will basically make this municipal council self-dependent. So I will request all the property holders and all the councillors to cooperate so that we can help the municipal council to earn their own revenue. Basically it's a GIS-based mapping for the property tax assessment. What has been observed is that most of the structures and dwelling units have not come on board. So this has resulted in a revenue leakage for the municipality, and that's why they cannot even be self-sufficient. The whole purpose is to make them self-sufficient. So we are conducting a GIS-based survey to bring all the structures, both authorized and unauthorized, in the gambit or tax ambit, also for service charges. Okay. So with this kind of exercise, everything will be transparent. Public will be able to see that. It will be displayed onto the One Goa-based map. Okay. And there's accountability and transparency which will be actually initiated and will be implemented over here. So that's the purpose. More important, we'll be able to get the tax, and they'll be able to have a better control over the tax reforms. Management of the taxes. That is the main purpose and the whole exercise, including garbage captures. Also, future we are planning to link that with my construction license model. Any encroachments future and all that can be also trapped at that very point. GI mapping आमचे रेकॉर्ड आमचे 33,000 हाउसेस आमकां आसा, पण बाकीचे रेकॉर्ड ना। इवन द बेस्ट थिंग कितें आसा, आमची जी प्रॉपर्टी जी नेवीची आसा आमकां एंट्री करूंक मेळना, आमकां खबर ना कितले फ्लॅट्स आसात, पूण हेतून इन्क्लुडींग सेंट्रल प्रॉपर्टी जी आसा, नेवी आसूं रेल्वे आसूं, जे आमच्या लिस्टान ना, दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग, पण ते आतां हेतून अंडर येतले बिकॉज डायरेक्टली मिनिस्ट्रीसून येता म्हटल्यार आमकांय बरें आसलें बा, आमकां आतां फंडाचो एक तर हें बऱ्या भशेन जालें। हांव इतलें सांगता बा, सगळ्या कावन्सिलरांनी एक आपणाचो भाग म्हणून, आपणाचो वांटो म्हणून सगळ्यांनी भाग घेवन आपणाच्या वॉर्डान करपाक जाय। इवन MLA मिनिस्टर आसून तेंच्यांनी हातभार लावपाक जाय। खंयच आमी चुकपाक ना, खंय तरी आमकां म्युनिसिपालिटी आमची स्थिर दवरपाक जाय, आमची एरिया आमकां बरी दवरपाक, क्लीन दवरपाक जाय। हेतून आमकां हातभार लावंक पडटलो। आनी बरी गजाल आसा की खूबच वर्सां जालीं आमी असले आमकां रेकॉर्डाक काय मेळना, आतां सुरवात जातली आनी म्युनिसिपालिटी बरे हेचेर मार्गार लागतली। The payment of works, the development works, whatever we have to do, that shall continue forever. So हो जो डेटा आसा, लास्ट जो डेटा आमी रिअसेसमेंट केलो 1997, लास्ट टाइम आमी पयलीं सांगिल्लें। सो नाव इट्स बीन ऑलमोस्ट 27 years that we are not having the exact data वा कितले एक्सटेंशन जाल्लें आसा। आमीच तो काय एक 2 वर्सां स्टार्ट केल्लो, बट इट इज जस्ट लायक इट्स वेरी टायम कंज्यूम बिकॉज विथ आवर लिमिटेड स्टाफ वी कॅनॉट कंप्लीट ऑर वी कॅनॉट फिनिश डेट। सो आतां हे 27 वर्सांत जाता आनी तुका खबर आसा 27 खुबशे चेंजीस जाल्ले आसा। सो आमकां एक्झॅक्ट डेटा मेळटलो वीच आय फील दॅट एटलीस्ट इट्स गोईंग टू डबल अप आवर एटलीस्ट हाऊस टॅक्स रेवन्यू पार्ट। सो दॅट इज इट्स गोईंग टू हेल्प अस टू एटलीस्ट फॉर एक्झाम्पल सरान कशें म्हणलें तशें की वी आर नाव डिपेंडंट ऑन डेव्हलपमेंट ग्रांट्स ऑफ द कमिशन। So if this works out properly, we'll be able to do development works from our funds only. In the long run, I'm talking about. So it is going to help us in a very good way. So it's good that we are starting, and also they are very kind enough that they are going to start with the Mormugaon in South Goa. So, sir, हांव परत सरान सुद्दां रिक्वेस्ट केल्ली आसा, बट आय ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द पब्लीक, मेन मिन्स पब्लीक, खास करून मागीर गव्हर्मेंट इंस्टिट्यूशन्स आसात लायक नेवी एंड MPT or GSL, they also shall cooperate in this. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर।